बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने इमरान खान के और उनके तोशाखाना 2 वाले केस के हवाले से आपके सामने खबर रखूंगा। दूसरी खबर आपके सामने जो असद कैसर के हवाले से रखूंगा कि उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को एक अहम पेशकश की है, वो उस हवाले से कुछ खबर है वो आपके सामने रखूंगा और दीगर खबरें जो है ना आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली जो खबर है वो आपके सामने जो रखूंगा वो इमरान खान के हवाले से। आज उनका अडियाला जेल में तोशाखाना टू केस की समाअत हुई है, जिसमें अलीमा खान की भी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने मीडिया से जो है ना गुफ्तगू की, उसके हवाले से आपके सामने ये भी रखूंगा। तो इमरान खान का जो आज तोशाखाना 2 केस था उसमें आज समाअत हुई और जो है ना जज साहब ने उनको एक नोट दिया और जिसमें लिखने का कहा कि आप इसमें अपने सारे जो जवाबात इसमें जमा करा दे और एक दिन का जो है ना उनको मोहलत दी है कि एक दिन में वो सारा जो है ना फाइल में जो है ना दर्ज करे और फिर जो है ना हमें फाइल दे और फिर जो है ना इस केस की फिर जो है ना फैसला होगा। तो जो है ना इस केस का फैसला होने के बाद फिर इमरान खान की उनके बहनों के साथ मुलाकात हो गई और हलीमा खान ने आकर मीडिया से गुफ्तगू की बार। फिर उन्होंने जो ना इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की कि इमरान खान को बहुत अफसोस हुआ जेल में बैठकर और जो है ना बाहर जो लीडरशिप है उन पर भी जो है ना काफ़ी अफसोस हुआ उनको कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने जिस तरीके से वो ज़्यादातर उस वजह से जो है ना उनको अफसोस हुआ कि हलीमा खान पे आजकल किस तरीके से तनकीद हो रही है, तो ये जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। याद रहे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है जिस उन्होंने जो है ना उनके हवाले से उन्होंने लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है ना चाहते हैं कि हलीमा खान जो है ना इमरान खान का मैसेज ना पहुँचाए और उन्होंने हालांकि बैरिस्टर अली ज़फ़र है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन सोशल मीडिया पर इस चीज़ की अफवाह फैलाई गई और सोशल मीडिया पर जो है ना अफवाहें फैलाई जाती है इस हवाले से। तो अब एक नई अफवाह ये फैलाई गई है कि हलीमा खान जो है ना अब इमरान खान का जो है ना मैसेज ना दे और जो मौजूदा हुकूमत है वो भी ये चाहती है कि हलीमा खान जो है इमरान खान का मैसेज ना दे और वो जब भी मैसेज देती है तो वो खुलकर मैसेज देती है और इसमें कोई ढकी छुपी बातें नहीं होती। तो इस वजह से ना हुकूमत को भी काफ़ी तकलीफ है इस चीज़ से। तो इस पर जो है ना इमरान खान ने बहुत दुख और गम और गुस्से का भी इजहार किया कि मौजूदा लीडरशिप भी जो है ना मेरी बात अवाम तक इस तरीके से नहीं पहुंचा सकती कि जिस तरीके से हलीमा खान पहुंचाती है। दूसरी जानिब उन्होंने हलीमा खान की हौसला अफजाई करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने बहुत जो है ना पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी जो है ना मेरा जो भी पैगाम होते हैं वो मैं हमारे वर्करों तक जो है ना सही तरीके से पहुंचाया और लोग जो है ना मौजूदा लीडरशिप के बजाय ज़्यादातर जो है ना सपोर्ट हलीमा खान को करती है, क्योंकि वो जो भी इमरान खान की जो भी मुंह से निकली हुई कोई भी बात होती है उतनी ही करती है, ना कि कोई अपनी तरफ से कोई बात मिलाती है। तो ये तो इंतहाई जो अफसोसनाक है पीटीआई लीडरशिप के लिए भी, लेकिन ये जो हलीमा खान के लिए काफ़ी एजाज़ की बात है और किस तरीके से उनके अवाम की नज़रों में उसे किस तरीके से जो है ना मकबूलियत हुई। अगली खबर आपके सामने असद कैसर के हवाले से रखेंगे। असद कैसर जिस तरीके से आप सब ने जब इससे पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंध और पंजाब की लड़ाई चल रही है मरीम नवाज़ की, और जो शर्जील मेमन के चैलेंज के हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी थी, वो लोग जो है ना भी लड़ पड़े हैं और एक दूसरे को जो है ना चैलेंजें देने लगे और मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। याद रहे कि अभी कुछ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले भी जो है ना जो पीपल्स पार्टी के रुकन है उन्होंने जो है ना वहाँ से जो है ना वॉकआउट किया असेंबलियों से। तो उस पर असद कैसर का एक बहुत मुस्बत जवाब आया, जिसमें वो असेंबली में कहते हैं कि अगर इस हुकूमत को जो मौजूदा हुकूमत है उसको अगर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनको हटाना चाहते हो तो हम पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का तो इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब इन दोनों को जो है ना आपस में शदीद लड़ाइयाँ अब फूट पड़ी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ना इस पर जो है क्या फ़ैसला होता है। तो दूसरी जानिब जो उन्होंने कहा यह जाता है कि कुछ घंटे पहले जो है ना आसिफ अली जरदारी ने जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी अपने पास तलब किया कराची में और उनसे वज़ीर आला हाउस में जो है ना उनसे जो है ना बातचीत की है और काफ़ी जो है ना शिकायतों के अंबार लगाए उनको कि जो जिस तरीके से इनका रवैया जो है ना ये ठीक नहीं है। उस पर जो है ना दोनों रहनुमाओं ने सर जोड़ा और ये फैसले किए कि इन लोगों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। तो ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से गोलाबारी हो रही है, लफ्ज़ी गोलाबारी, और जो कराची से हो रही है, ये जो है ना इंतहाई अफसोसनाक है और इसलिए जो मौजूदा हुकूमत है उसको ले डूब सकती है इन चीज़ों की वजह से, ताकि एक दूसरे के ऊपर तनकीद और अवामी भरोसा खो देना इनको जो है ना ले डूबेगी। तो दूसरी जानिब जो पीटीआई ने शिकार खेला है कि जिसे मौका देख के जो है ना उन्होंने शिकार खेलने की कोशिश की, तो वो ये कि असद कैसर ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि पीटीआई ये पीपल्स पार्टी वाले वॉकआउट ना करे, बल्कि
اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں اگر ہمارا ساتھ دینا ہے تو ہم اس حکومت کو فوری گھر بھیج سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر نے تو پیشکش کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ سینیٹر مشتاق کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھیں گے کہ جب دفتر خارجہ سے یہ رپورٹ جو ہے نا سامنے آئی ہے کہ وہ سینیٹر مشتاق کو کسی بھی طریقے سے وہ لوگ اس کو جب بھی ان کو جو ہے نا ڈپورٹ کیا جائے گا تو ان کو جو ہے نا پاکستان جو ہے نا ریسیو کرے گی، اور باقی بھی جو ہے نا یورپ ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ جو سینیٹر مشتاق احمد ہے جس طریقے سے ان کو اگر اسرائیلی فوج نے ان کو بری کرنے کا کہہ دیا تو ان کو جو ہے نا ڈپورٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو پاکستان کو ملے گا۔ لیکن ہماری پوری قوم کی اور ہماری تو دعا یہی ہے کہ ان کو فوری جو ہے نا رہا کیا جائے اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے تاکہ وہ پاکستان آ سکے، اور جو ہے نا پاکستانیوں کا انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے نا سر جو ہے نا فخر سے اونچا کر دیا، اور تاکہ وہ اب بھی ہمارے بیچ میں رہے۔ لیکن سینیٹر مشتاق نے ایک ایسا کام کیا جس پر پاکستانیوں کا بھی سر اونچا کیا، اور اپنے جو ہے نا جو ان کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ جو ہے نا تم فلسطین چلے جاؤ، تمہیں اتنے احتجاج کا شوق ہے، تو باقی جو احتجاج کرنے والے ہیں اور وہ سارے لوگ جو ہے نا یہیں رہ گئے، لیکن سینیٹر مشتاق جو ہے نا یہ سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے نا چلا گیا۔ سینیٹر مشتاق کا جس طریقے سے پاکستان سے نکلنا اور ان لوگوں کو پر شرم طاری ہونے کے برابر ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے نا شرم نہیں آ سکی کہ اب جو ہے نا جو سینیٹر مشتاق کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ تم فلسطین کیوں نہیں چلے جاتے، تو وہ جو ہے نا ان کو اب شرم نہیں آئے گی بالکل کہ اب یا اس چیز پر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ان کو معافی مانگنی چاہیے یا شرمندہ ہونے چاہیے اس چیز پر کہ ہم نے سینیٹر مشتاق ایک جیسے عظیم انسان کو ہم نے یہ باتیں کہی۔ دوسری اگر فلسطین کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھے تو فلسطین میں جو ہے نا وہی جو ہے نا بھوک ہڑتال، بھوک جو ہے نا بھوک سے شدت جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ وہاں بھوک سے جو ہے نا مر رہے ہیں۔ ایک جو ویڈیو کلپ ہے وہ چل رہا تھا جس میں ایک خاتون ہے وہ چل چل کے جو ہے نا تھک گئی ہے اور جو ہے نا زمین پر گر کے جو ہے نا اور ان کے چلنے کی جو ہے نا جو ہمت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو بندہ کافی چلتا ہے، اب تو گھر بھی نہیں ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے، سب مکانات ٹوٹ چکے ہیں، سب وہاں کا جو ہے نا بہت برا حال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ عورت چلتی رہی، لیکن آخر وہ چلتے چلتے وہیں پہ گر گئی، اور وہیں انہوں نے جو ہے نا اپنا گر گئی، اور ان کو جو ہے نا اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، تو وہ کوئی کیمرہ لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے ویڈیو بنائی کہ کس طریقے سے خاتون تکیہ ہاری آ کر بھی یہیں لیٹ گئی، اور جو ہے نا کافی جو ہے نا مسلم امت کے لیے خصوصی طور پر کتنی شرم اور جو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو مسلم حکمران، تو ہم تو دعا کریں گے کہ مسلم حکمران کو جو ہے نا تھوڑی سی غیرت آئے اور اس چیز پر وہ لوگ ایکشن لے، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کو جو ہے نا یہ چیز پہ آمادہ کرے کہ وہ اس طریقے سے فلسطین یا دیگر ملکوں میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مذہب ہو غیر مسلم ہو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ایسا سلوک آئندہ نہ برتی جائے، اور غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔